četiri sad. Novac? Da. Pijaca. Gdje je pijaca? Aha, okej. Izvolite, Voče, Jabuke, Jagode, Slatko, Friško, Jabuke, Jagode, izvolite. Dobar dan. Hej, dobar dan, izvolite. Imate jagode? Da, imam jagode. 1 kil, 2 kili? Kili? Ne razumjem. 1 kil je 1 kilogram. O, da. Razumjem. 1 kil jagode. Dobro, 1 kil jagode, izvoli. I? Molim vas. 3 kili jabuke. Dobro, 3 kili jabuke, izvoli. I? Koliko košta? Okay, 1 kil jagode košta 8 kune i 10 lipa, plus 3 kili jabuke košta 12 kuna i 10 lipa. Sve košta 20 kuna i 20 lipa. Koliko? Ponovite opet. Ok, 20 kune i 20 lipa. Da. 20 kune i 20 lipa. Puno hvala. Bog. Hvala vama. Voče, jabuke. O-o. Oprostite. Da, opet, izvolite. Imate 20 kili kikiriki? Molim, što? Imate 20 kili kikiriki? Molim, koliko? 20 kili. 20 kili kikiriki. Jesi ti normalan? A mrš. Idi kući. Bišća, biš, mrš. Oprosti. Don't forget to hit subscribe and smash that like button.